Jesús dijo unas palabras bien importantes. Jesus said some very important words. Él dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. He said, then you will know the truth, and the truth will set you free. Estas palabras de Jesús se aplican a cualquier ámbito de la vida. These words from Jesus apply to every aspect of life. ¿Por qué? Why? Porque la diferencia entre conocer o desconocer la verdad es demasiado importante. Because the difference between knowing and not knowing the truth is completely important. Si yo desconozco la verdad sobre un tema, tendré resultados negativos. If I don't know the truth about a certain topic, I will have negative results. Pero si yo conozco la verdad sobre ese tema, el resultado será positivo. But if I know the truth about this topic, then the results will be positive. Veamos esto en un solo ejemplo. Let's see this in one example. Una persona comienza a tener fuertes dolores de estómago A person begins to have strong stomach pains, y comienza a buscar en su botiquín de la casa qué tomar. and they start searching within their medicine cabinet what to take. Y encuentra un medicamento y le parece que está bien y lo toma. And they find medicine and they think it's the right one and they take it. Pero cuando pasan las horas se pone peor. But as the hours go by, it worsens. The person worsens. Se pone tan mal que un familiar lo lleva al hospital. He gets so bad that a family member takes him to the hospital. Cuando está en el hospital llega el médico. When they're in the hospital, the doctor comes in. Entonces el paciente adolorido pero enojado Then the patient, in pain but very angry, le muestra la cajita al doctor y le dice, shows a container to the doctor and says, doctor, este medicamento no sirve para nada, lo tomé y no me alivió. doctor, this medicine is worthless. I took it and it didn't help me. Entonces el médico mira la cajita So then the doctor looks at the container y dice, mi amigo, claro que no iba a funcionar. and he says, my friend, of course this wasn't going to work. Este es un excelente antibiótico, This is a great antibiotic, pero no sirve para su afección. but it does not help your affliction. Quiere decir que el resultado negativo This means that the negative results no tuvo nada que ver con el medicamento. had nothing to do with the medicine. Estuvo relacionado con el desconocimiento que esta persona tenía de lo que estaba tomando. It was related to the lack of knowledge from the person of knowing what they were taking. Aplique esto a cualquier ámbito de su vida. And apply this to any aspect of your life. ¿Por qué es tan importante que estemos hablando de la redención de Cristo? Why is it so important for us to speak about the redemption of Christ? Porque si no comprendemos en nuestro espíritu todo lo que eso incluye, Because if we don't understand in our spirit everything this includes, no podremos recibir todos sus beneficios. then we cannot receive all of His benefits. Dios está tratando de hacernos ver algo bien puntual. God is trying to make us see something very specific. Y es que su voluntad es sanarnos por completo. And this is that His will is to heal us completely. Es más, para eso vino a sufrir Jesús. And actually, that's what Jesus came for. Ese fue el motivo That was the reason por el cual vino al mundo. for what He came to the world. Sufrir en nuestro lugar. To suffer in our place. Ocupar nuestro lugar. Take our Para que place. seamos sanos en espíritu, alma y cuerpo. So that we can be healed in spirit, soul, and body. Cuando entendemos que la voluntad de Dios es lo mismo que estamos buscando, When we understand that the will of God is the same thing that we are searching for, podemos aplicar fe we can apply faith y podemos recibir los beneficios. and we can receive the benefit. Ahora bien, Jesús declaró algo más acerca de la palabra de Dios. Now, Jesus declared something else about the Word of God. Y dijo que la semilla es la palabra de He Dios. said, the seed is the Word of God. Si yo entiendo bien esto, If I understand this well, lo que Jesús me está diciendo es lo siguiente. then what Jesus is telling me is the following thing. Toda palabra que Dios te dé, Every word that God gives you, es más, toda palabra que encuentres en la Biblia, actually every word you might find in the Bible, es una semilla. is a seed. Pero ¿qué se hace con las semillas? But what do you do with the seeds? Se siembran, You plant them porque usted quiere una cosecha. because you want to harvest. Lo mismo ocurre con la palabra de Dios. The same thing happens with the Word of God. Jesús dijo que el sembrador sabía sembrar semillas, Jesus said that the planter went to plant seeds, pero se estaba refiriendo a la palabra de Dios. but he was referring to the Word of God. Por supuesto, esa semilla iba a ser sembrada en un campo especial. Of course, that seed was going to be planted in a special field, Ese campo es el ser humano. and this field is humanity. Quiere decir entonces This means then que cada ser humano determina cuánta cosecha obtiene de una semilla de Dios. that every human being determines how much harvest they will receive from a seed from God. No lo determina Dios. God doesn't determine it. Todos hoy vamos a recibir la misma semilla.
All of us here present will receive the same seed. No importa en qué parte o en qué nación estemos, todos vamos a recibir la misma semilla. It doesn't matter where we are or what nation we're in, we will all receive the same seed. Pero yo sé que no todos vamos a recibir la misma cosecha. But I know that not all of us will receive the same harvest. ¿Por qué no? Why not? Sencillamente porque la cosecha depende de las personas. Simply because the harvest depends on people. De acuerdo a cómo yo reciba esa semilla, The measure in which I receive the seed, de cómo permita yo que se desarrolle y crezca en mí, the way I allow it to develop and grow within me, será el resultado que obtenga. that will be the result I will bear. ¿Estoy siendo claro? Am I clear? Quiere decir entonces que no podremos culpar a Dios de no haber recibido lo que Él nos dijo. This means then that we cannot blame God for not receiving what He said. Dios dice, yo sembré, God says, I planted. el campo eres tú. You are the field. ¿Qué está pasando contigo? What's happening with you? ¿Por qué no das fruto? Why don't you bear fruit? Porque esa semilla que te di no prospera. Why doesn't that seed I gave you prosper? Habrá algunas piedras o espinos que la están ahogando. Maybe there are rocks or thorns that are smothering it. Necesitas deshacerte de todo eso You need to get rid of all of that para que eso crezca. so that it can grow. Volviendo a lo que Jesús dijo acerca de la verdad, And going back to what Jesus said about the truth. si nosotros tomáramos parte de lo que Jesús dijo If we took a part of what Jesus said y dijéramos que la verdad nos hace libres, and we would say that the truth makes us free, estaríamos mintiendo. we would be lying. ¿Cómo? What? Estaríamos mintiendo. We would be lying. Porque Jesús no dijo que la verdad nos hace libres. Because Jesus didn't say that the truth sets us free. Jesús dijo que conocer la verdad nos hace libres. Jesus said that knowing the truth makes us free. Es decir, que solo la verdad que conocemos es la que tiene el poder de libertarnos. This means that only the truths that we know of have the power to free us. Así que si nos olvidamos o divorciamos la verdad del conocimiento, no recibiremos nada. So if we forget about joining truth and knowledge, then we will not receive a thing. Ahora bien, cuando hablamos de conocimiento, yo sé lo que pensamos. Now, when we speak about knowledge, I know what we all think about. Necesito escuchar mucho sobre sanidad divina. I need to listen to many things about divine healing. Necesito estudiar mucho sobre el tema. I need to study a lot about this topic. Porque si lo hago, Because if I do so, entonces voy a recibir mucho. then I will receive a lot. Pensando que el conocimiento del que Jesús habló es intelectual. That's because we think that the knowledge that Jesus speaks of is an intellectual one. Comparamos el conocimiento espiritual con el conocimiento intelectual. We compare spiritual knowledge to intellectual knowledge. Los tratamos como si fueran iguales y los dos dependieran de la mente. We treat them as if they were the same and if they depended from our mind. Escucha un principio de Dios. Listen to a principle from God. El conocimiento intelectual Intellectual knowledge siempre dependerá de la mente humana. will always depend on the human mind. El conocimiento espiritual Spiritual knowledge nunca dependerá de la mente humana. never depends on the human mind. Porque el conocimiento espiritual Because the spiritual knowledge viene al espíritu vivo que Dios nos dio en Cristo. comes to the living spirit that God gave us through Christ. Dios no habla a la mente de sus hijos, habla a sus espíritus. God doesn't speak to the mind of His children, He speaks to the spirits of their Porque children. la base para tener el conocimiento de Dios es el espíritu vivo que Él nos dio. Because the basis of having the knowledge from God is a living spirit that He gave us. Por eso para Jesús el tema de nacer de nuevo fue trascendente. This is why for Jesus the topic of being born again was transcendent. Si yo no entiendo que necesito nacer de nuevo del espíritu, If I don't understand that I need to be born again from the Spirit, no importa cuánto conocimiento mental tenga de algo, no matter how much mental knowledge I have about en something, los asuntos espirituales no me va a servir. it will be of no worth in the spiritual aspect. El conocimiento intelectual tiene esta fórmula. Intellectual knowledge has this formula. La base es el razonamiento humano. The basis is human reasoning. Sobre el razonamiento humano hacemos dos cosas. Over human reasoning, we do the following things. Sumamos abundancia de información We add abundance of information con comprensión intelectual. with intellectual comprehension. Y decimos, tengo conocimiento total. And then we say, I have complete knowledge. Perfecto, funciona. Perfect, this works. Así funciona a nivel mental, That is the way it works mentally. pero no funciona a nivel espiritual. But it does not work in the same way spiritually. Vamos a ir al contexto en que Jesús dijo estas palabras. We will go to the context in which Jesus said these things.
Jesús les dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres a unos judíos. Jesus said, then you will know the truth and the truth will set you free to some Jews. Estos habían creído en Jesús. They had believed in Jesus. Pero Jesús le dijo, si ustedes de verdad quieren ser mis discípulos, But Jesus said, if you really want to be my disciples, van a tener que permanecer fieles a mi palabra. then you will have to be faithful to my word. Es decir, ustedes van a tener que tener una experiencia real con la verdad. This means you will have to have a real experience with the truth. El Espíritu Santo trabaja en la vida de cada discípulo The Holy Spirit works in the life of every disciple para que el conocimiento de las verdades de Dios se manifieste en lo diario y en lo práctico. so that the knowledge of God's truth will be manifested in the day-to-day things. Usted va a la universidad You go to the university y estudia muchas materias, and you study many topics. pero cuando usted ejerce la carrera para la cual estudió, But when you exert the career for which you study, el oficio en realidad para el cual estudió, the job really which you studied for, muchas cosas que estudió se las olvidó. many things that you study you actually forgot about. Pero eso no quita que usted sabe hacer su trabajo. But this doesn't mean that you cannot do your job. ¿Lo está viendo? Are you seeing this? En lo práctico a usted le sirve igual. In the practical life, it works the same way. Usted funciona igual. You function the same way. ¿Cómo era esta ecuación? How was this equation? Vuelve usted a recordar lo que le enseñaron. You start to remember the things they taught you. Pero usted hizo toda su vida sin acordarse de la ecuación. But you went your whole life without remembering this Y equation. no hubo problema con ello. And you never had a problem with that. Por eso cuando hablamos del conocimiento de la verdad según Jesús, This is why when we speak about the knowledge of the truth according to what Jesus said, a lo que Jesús le importa es lo real, lo práctico y lo cotidiano. what Jesus cares about is that which is real, which is practical, and which is a day-to-day thing. A Jesús no le agrada una práctica llena de religiosidad hueca. Jesus doesn't want a life filled with practical, religious, empty things. Quiere decir que la ecuación de Jesús es diferente a la de la matemática. This means that Jesus' equation is different from that of mathematics. Sobre la base del espíritu vivificado por Cristo, Over the basis of an enlivened human spirit by Jesus Christ, el creyente recibe la revelación del espíritu acerca de las verdades de Dios the believer receives spiritual revelation about God's truths, y la suma con una intimidad con esas verdades. and he adds it to an intimacy with that truth. Entonces tiene una profundidad de conocimiento real And then they have a profound, real knowledge que se manifiesta en lo práctico. that is manifested in the practical sense. Yo resumí la intención de lo que Jesús quiso decir con una frase. I summarize the intention of what Jesus was trying to say with one phrase. Me tomé la libertad de hacerlo al estilo libre I took the freedom to do it in a free style. y puse, tendrás profunda intimidad con la verdad y esa verdad te hará libre. I said, you will have profound relationship with that truth, and that truth will set you free. Ese es el espíritu de las palabras de Jesús And that's the spirit of Jesus' words. y se aplica a todos nosotros como discípulos. And it can be applied to all of us as disciples. ¿Sabe qué nos hace ver esto? And you know what helps us to see this? Que el Evangelio That the gospel es mucho más que creer el mensaje correcto que libra mi alma del infierno. is much more than just believing a message that frees my soul from hell. El Evangelio es Gospel is un libre acceso a la presencia de Dios free access to the presence of the Lord. para conocer a Jesús cada día más To know Jesus every day a little bit more, y practicar una intimidad profunda con Él. and then practice profound intimacy with Him. Si no tengo eso, If I don't have this, no tengo el Evangelio. then I don't have gospel. Porque el Evangelio no es un mensaje. Because gospel is not a message. El Evangelio es una persona, Gospel is a person, Jesucristo. Jesus Christ. Y Él lo que quiere es intimidad de los hombres con Él. And what He wants is intimacy from humanity with Him. Podemos tener otro montón de cosas que querramos. So we can have all the other things that we want. Que tenemos nuestra religión, We have our religion. que dimos los pasos conforme a ese sistema religioso nos dijo en la We vida, took the right steps according to that religious system. que cuando tengo necesidad voy a la iglesia. And when I have a need, then I go to church. Y al fin de cuentas soy un hombre de bien, And I'm a good man. porque tengo mi familia, Because I have my family. trabajo duro, I work hard. los mantengo bien,
I sustain them well enough. busco el bien de la gente, I seek the good for people. no le hago mal a nadie. I harm nobody. Bueno, eso tendrá que ser suficiente para que Dios se agrade de mí. Well, that should be enough for God to be pleased with Y me. Dios dice un no rotundo. And God says a complete and whole no. Dios no se agrada de nada de eso. God is not pleased with any of that. Todo eso tiene que ver con prácticas y con religiosidad. All of that has to do with practices and religiosity. Se trata con... ¿Va? Religion. Se trata de presentarle a Dios cosas buenas que yo puedo hacer para que Él me reciba. It's about presenting the Lord with good things for Him to receive me. Y Jesús te dice, el Evangelio soy yo. And Jesus said, I am the gospel. Y la segunda pregunta, The second question. esta es la más importante que te tienes que responder hoy. And this is the most important one to answer Si Jesús te today. mira a los ojos hoy If Jesus looks you in the eye today y te pregunta, ¿me conoces? and He asks you, do you know me? ¿Tú conoces sus ojos? Do you know His eyes? ¿Tú conoces la profundidad de su mirada? Do you know the depth of His eyes, of His sight? ¿Tú conoces su corazón? Do you know His heart? ¿Tú conoces lo que Él siente? Do you know what He feels? Sin necesidad de preguntarle. Without asking Him? Como cuando alguien tiene conocimiento profundo de otra persona. The way when it happens when somebody has profound knowledge of a person. Yo no necesito preguntarle a mi esposa qué siente. I don't need to ask my wife what she's feeling. Yo soy uno con ella y sé lo que siente. I am one with her and I know what she feels. Soy uno con ella y sé lo que piensa. I am one with her and I know what she feels. De igual manera, soy uno con Jesús. In the same way I am one with Jesus. Sé lo que siente. I know what He feels. Sé lo que piensa. I know what He thinks. Si se sienta cara a cara y me mira a los ojos, If we sit face to face and He looks me in the yo no eye, necesito bajar la mirada. I don't need to put my gaze down. Yo puedo decir que lo conozco. I can say that I know Him. La pregunta más importante en esta mañana The most important question today es si lo conoces. is whether or not you know Him. Y el Espíritu Santo me está indicando hacer algo en este momento. And the Holy Spirit is asking me to do something right this moment. Porque sé en mi espíritu que hay varios en todos los lugares que estamos conectados, Because I know in my spirit that there are people everywhere where we are connected que tienen muchas de las prácticas religiosas que hemos hablado, that have many of the religious practices that we just spoke about. pero en verdad nunca se han encontrado con Jesucristo. But in reality, they never got together with Jesus Christ. Nunca se han entregado a Él. They have never surrendered to Him. Hasta tienen miedo que Jesús les cambie la vida. They even have a fear that Jesus will change their life. Y eso es porque no conoces cuánto te ama. And that is because you don't know how much He loves you. Claro que va a cambiar tu vida. Of course He will change your Por life. supuesto que cambiará tus Of pensamientos. course He will change your thoughts. Pero lo que hará te agradará inmensamente. But what He will do will please you greatly. Y te darás cuenta que fue lo más grande que Él pudo hacer por ti. And you will realize that it was the greatest thing He could do for you. Así que yo quiero pedir algo. So I want to ask one thing. Toda persona que me está viendo y escuchando hoy, Anybody who is seeing me or listening to me, que de verdad a partir de hoy quiera tener un encuentro verdadero con Jesucristo, whom truly wants to have an encounter with Jesus Christ sea today, aquí o sea donde nos están viendo, here in this place or wherever they're seeing us, ponte de pie, quiero orar contigo al Señor, stand up. I want to pray with you to the Lord para que tú hoy puedas entregarte a Él. so that today you can surrender to Him. Que con todo tu corazón le digas, no te conozco, Jesús. So that with all your heart you might say to Him, I don't know you, Jesus. Tengo una religión, I have a religion, pero no te conozco. but I don't know you. Pero quiero empezar a conocerte, And I want to begin to know you. porque en ti está la vida. Because within you I find life. Si no le conoces, If you don't know Him, no puede haber vida eterna, you cannot have eternal life. porque en Él está la vida eterna. Because within Him you find eternal life. Fuera de Él, Outside of Him, solo hay muerte eterna. there is only eternal death. Así que no es un asunto de sistemas religiosos, So it's not a topic of religious systems. es un asunto de una persona. It's about a person. Así que en este lugar o donde estén, por favor ahora, quien quiera hacer esta oración, póngase de pie. So in this place or wherever you are, please stand up if you want to make this prayer. Amén. Dios te bendice. Amen. The Lord blesses you. Si hay alguien más, doy tiempo para que esté de pie. If there's anybody else, I give you time to stand up. Y vamos a orar para que puedas conocer a Jesús íntimamente. And we will pray so you can know Jesus intimately. Señor, gracias por esta mañana, Lord, thank you for this morning. porque tú eres el Evangelio. Because you are the gospel. Mucho más que un texto escrito en un libro. Much more than a text that's written in a book. Y ahora todos aquellos que están de pie,
And now everybody who is standing, decidiendo conocerte, deciding to know you, decidiendo entregarse a ti. deciding to surrender to you, Tú los conoces por nombre. you know them by name. Tú conoces cada detalle de sus vidas. You know every detail of their lives. Y tú los amas de tal manera And you love them in such a way que los quieres guiar a toda la verdad tuya that you want to guide them to your whole truth para que tengan una vida verdaderamente abundante. so they can have a truly abundant life. Ahora, Señor, pedimos que estos corazones se entreguen a ti Lord, we ask you for these hearts to surrender to y you reciban lo que viene de tu mano. and receive what comes from your hand. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Sean llenos de tu Espíritu Santo May they be filled with your Holy Spirit. desde este mismo momento From this moment, para gloria tuya. for your glory, Amén. amen. ¿Sabe que el Evangelio es la buena noticia más grande de todo el universo? Did you know that gospel is the best news in the entire universe? ¿Sabe por qué? You know why? Porque en el Evangelio tenemos salvación. Because in gospel we find salvation. Y la palabra salvación está muy estrecha en nuestra mente. And the word salvation is very narrow in our mind. Pero la palabra salvación es enorme. But the word salvation is enormous. Incluye el espíritu, el alma y el cuerpo. It includes the spirit, the soul, and the body. De hecho, en su significado, In fact, in its meaning, da la idea de liberación, it gives the idea of liberation, preservación, preservation, sanidad, healing, salud health, y perfección. and perfection. Y la palabra salvo que utilizamos tanto, And the word saved that we use so much, yo soy salvo, I am saved. a partir de hoy cámbiala From today on, you will change. y diga el significado de salvo. And say the meaning of saved. ¿Sabe qué significa? You know what it means? Yo estoy en completa salud. I am in complete health. Para algunos le va a chocar, And for some people, this will be a shock. pero si a mí me duele esto y aquello y lo otro, Because you say, this hurts and that hurts and that hurts. pero si el médico me dijo que tengo 1, 2, 3 y 4, But the doctor told me I have this, that, and this. ser salvo significa literalmente completa salud. To be saved means complete health. Es que tenemos una idea espiritualoide de salvación And the problem is we have the wrong spiritual idea about salvation. y no entendemos lo que es salvo. And we don't understand what it means to be saved. Cristo sufrió físicamente y espiritualmente para salvarnos. Christ suffered physically and spiritually to save us. Entendiendo la semilla de la que comenzamos a hablar hace un momento, And understanding the seed of which we just spoke about, usted sabe que da fruto según el género. you know that it bears fruit according to its genus. Si planto un mango no salen manzanas. If you plant a mango, you will not get apples. Y si planto manzana no salen peras. And if you plant an apple, you will not get pears. Dios es tan grande y amoroso God is so great and loving que dio infinidad de semillas en la tierra. that He gave an infinite amount of seeds on earth. No solo para que comamos rico, Not just for us to eat well, sino para darnos nutrientes, but to give us nutrients. todos los que necesitamos. All of the ones we need. Eso mismo hizo Jesús cuando vino a la tierra. That's the same thing Jesus did when He came to earth. Si usted lee los evangelios, If you read the gospel, Jesús era un experto en semillas. Jesus was an expert on seeds. ¿Por qué le digo esto? Why do I say this? Porque cuando usted lee los relatos de lo que él hizo, Because when you read the stories about what He did, cada persona que se acercó a él vino con una necesidad específica. every person that came to Him came with a specific need. Y para cada uno, él tuvo una semilla particular. And for each person, He had a particular seed. A cada uno le dio la semilla que necesitaba. He gave to each the seed that they needed. Por ejemplo, el religioso Nicodemo estaba preocupado por su vida eterna. An example, Nicodemus was worried about his eternal life. Jesús le habló del nuevo nacimiento, So Jesus spoke to him about new birth. la semilla que necesitaba. That's the seed he needed. Un paralítico que estaba al lado de un estanque, A paraplegic was next to a pool, la necesidad que tenía era sanar. and the need he had was to be healed. Jesús le dio una semilla que le sirviera para sanar. And Jesus gave him a seed that would help him be healed. Jesús estaba en una fiesta muy importante de Israel. Jesus was in a very important party of Israel. Se llama fiesta de los tabernáculos. It's called the Festival of Tabernacles. Y hacían una serie de cosas los sacerdotes en esa fiesta. And the priests would do a series of things in these Entre ellas parties. derramaban agua sobre el altar. And one of those things was they would spill water over the altar. Y en el último día, el más importante de todos, And then the last day, the most important of all, Jesús se paró y dijo, Jesus stood up and said,
del corazón del que cree en mí, From the heart of the one who believes in me, brotarán ríos de agua viva. there will be rivers of living water. Vio que la gente necesitaba agua del Espíritu de Dios para vivir. He saw that people needed water from the Spirit of God to live. Y le dio la semilla correcta. And he gave them the right seed. Tenemos que volvernos expertos en las semillas So we need to become experts in seeds para saber qué semilla sembrar en cada ocasión cuando tenemos a alguien delante nuestro. to know what seed to plant in every situation when we have somebody before Porque us. a veces hablamos cosas que dice la palabra, Because sometimes we speak things that the Word says. le recitamos la Biblia We recite the Bible, y no tiene nada que ver con lo que la persona necesita. and it has nothing to do with what the person needs. Eso se llama religiosidad. And that is religion. Y Jesús no tuvo nada que ver con eso. And Jesus had nothing to do with that. Ahora vamos a ir a un pasaje de la Escritura, vamos a leerlo juntos, So now we will go to a passage of the Bible. We will read it together. que nos va a mostrar la importancia de la oración en la salud divina. And it will show us the importance of prayer related to health. Este pasaje se encuentra en Santiago 5, verso 13 al 15. And we will find this in James 5, verses 13 through 15. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. I will read it in the New International Version. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. Is anyone among you in trouble? Let them pray. Is anyone happy? Let them sing songs of praise. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Is anyone among you sick? Let them call the elders of the church to pray over them and anoint them with oil in the name of the Lord. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su pecado se le perdonará. And the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. Este pasaje es muy rico en su contenido. This passage is very rich in its content. Cosas básicas. Basic things. Lo primero que muestra este pasaje The first thing that this passage shows es que hay salud y vida en la iglesia local. is that there is health and life in the local congregation. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque lo primero que habla Santiago es un principio básico, muy básico. Because the things that James speak of are very basic principles. Habla de un hermano enfermo. It speaks about a sick brother. Pero, ¿qué es lo que dice del hermano enfermo? But what does he say about that sick brother? Que llame a los ancianos o pastores de la iglesia. It says that he should call the elders or pastors of the church. Eso significa que ese hermano This means that this brother es miembro de una iglesia local is a member of a local church y que está bajo la autoridad espiritual de quienes lo dirigen en el Señor. and he is under spiritual authority of the one who leads him in the Lord. Usted no puede tomar este pasaje y aplicarlo a cualquier cristiano You can't take this passage and apply it to any Christian que está en absoluto desorden. that is in complete disorder, Porque después va a decir que la palabra de Dios no funciona. because then they will say that the word of God does not work. No, lo que no funciona es su vida que no está en orden conforme a la palabra. No, the thing that does not work is the life that is not in order according to what the word says. Por eso este hombre puede llamar a los ancianos. This is why this man can call upon the elders. Tiene a quien reportarse. He has somebody to report to. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque hay cantidad de personas llamadas cristianas Because there are many so-called Christians que andan de aquí para allá, that go from here to there que dicen solo es necesario ser de Cristo. that say it's only necessary to be of Christ. Yo no necesito pertenecer a ninguna iglesia local, así estoy bien. I don't need to belong to any local church. I am fine this way. Al fin y al cabo en la iglesia siempre hay problemas. In the end, there's always problems in church. Y yo agregaría, y el primer problema eres tú, And I would add, the first problem is you. porque los seres humanos somos difíciles. Because human beings are difficult. Y la convivencia es difícil. And being together is difficult. Pero así lo ideó Dios. But that's the way God brought it to light. Le voy a decir algo muy importante. And I will tell you something very important. La primera red social del mundo no la hizo la internet, The first social system was not created by the internet. la hizo Dios. God made it. Se llama la iglesia.
It's called the church. Y esa edifica And that is the one that edifies y no daña. and doesn't damage. Las redes sociales sí dañan. Social networks do Porque damage. usted se entera cosas de la vida de la gente que jamás debiera enterarse. Because you find out about things in the lives of people that you should never find out about. Hay un irrespeto a lo privado. There's a disrespect in that. Un irrespeto a lo privado. There's a disrespect to privacy. Porque si me tomo con mi esposa un café en un lugar bonito, Because if I go to a nice place and have a coffee with my wife, no tengo ningún deseo de hacerlo público a nadie. I don't need to make it public to anybody. Es nuestro momento. It's our moment. Así que a los que me están escuchando So to those of you who are listening to me, y preguntan por qué andan tan mal espiritualmente, and you're asking yourself, why am I doing so badly spiritually? empiecen a escuchar al Espíritu. Start to listen to the Holy Spirit. Desháganse de las redes sociales Get rid of social networks. y sus mentes van a empezar a estar en Cristo. And your minds will start to focus on Christ. Porque el segundo problema que traen esas redes Because the second problem that these networks bring es una adicción profunda. is a profound addiction. De manera que prácticamente todo el tiempo usted tiene que estar con los deditos contestando algo. Where all of the time you practically need to be on your phone answering something. No va a tener tiempo de tener su mente en Cristo. You won't have time to have your mind on Christ. Su mente va a estar en lo que le da su amigo, su amiga o su pariente. Your mind will be on those things that your friend, your neighbor, or your family member spoke to you. No diga ahora, Daniel Chipola está prohibiendo algo. Don't say now, Daniel Chipola is prohibiting something. Lo que estoy diciendo es escucha al Espíritu de Dios si sabe que estoy hablando por el Espíritu de Dios. What I'm saying is listen to the Spirit of God if you know that I am speaking through the Spirit of God. Y actúe de acuerdo al Espíritu. ¿No dice usted que es hijo? And act accordingly, because don't you say you are a son? ¿No dice usted que se deja guiar por el Espíritu? Don't you say you let yourself be guided by the Spirit? ¿No cantamos la canción, haz lo que quieras conmigo, Señor, aquí estoy? Didn't we sing, Lord, do whatever you want with me, I am here? Ah, pero no me pidas que quite la red social, Oh, but don't ask me to get rid of the social networks, porque no estoy dispuesto. because I'm not willing to do that. ¿Está siendo claro el Señor esta mañana? Is the Lord being clear this morning? Quiere decir que Dios diseñó a la iglesia para que los creyentes hagan su vida y la desarrollen en ese ámbito. This means that the Lord created the church so that believers could develop their lives within it. Ahora mire, Santiago hace en una misma frase dos declaraciones. Now, James makes two declarations within the same phrase. Esto me llenó de gozo. This filled me with joy, Y ahora va a entender por qué. and now you will know why. Porque una declaración es hacia la sanidad física Because one declaration is toward physical healing, y la otra es hacia el pecado. and the other one is toward sin. En una misma frase, Santiago unió las dos cosas. James joined the two things in one phrase. ¿Por qué? Why? Porque la doctrina apostólica enseña Because apostolic doctrine teaches que Cristo Jesús en la cruz del Calvario that Jesus Christ on the cross of Calvary pagó por el pecado, paid for sin, pagó por la enfermedad paid for y disease, pagó por toda dolencia. and he paid for all pain. Y la iglesia debiera estar sujeta a la doctrina apostólica And the church should be subjected to apostolic doctrine porque es la única verdad de Dios. because it is the only truth from God. Santiago nunca dijo, James never said, en algunos casos, in some cases, vamos a hacer una oración espiritual y sabia. we will make wise spiritual prayers. Señor, Lord, si es tu voluntad if it is your will y tú quieres and you want y te agrada, Señor, and it pleases you, Lord, sana a mi hermano de su enfermedad. heal my brother of his disease. Tonterías Stupidity con todas las letras. with all of those letters. Santiago aseguró que iba a sanar. James assured that they would be healed. Lo aseguró. He assured this. Sea sabio, Be wise. pero el problema de la iglesia es este. But the problem with the church is the following thing. Cuando tiene un problema, When they have a problem, corre al médico, they run to the doctor, pero nunca corre a los ancianos. but they never go to the elders. No hablo de esa oración que usted pide, póngame la mano y óreme. I'm not speaking about this prayer where you say, lay your hands on me and pray.
Estoy hablando de otra cosa más profunda, No, I'm speaking about something more profound. que es la que está enseñando aquí la palabra de Dios. And that is what the Lord of God is teaching here. ¿Lo está viendo? Are you seeing this? Decir cosas en una oración como si es tu voluntad Saying things in a prayer and then saying, if it's your will, destruye la semilla. destroys the seed. Por lo tanto, destruye la fe. So, it also destroys faith. Porque esto no es fe en la fe en sí mismo. Because this is not faith within faith. La fe de Dios God's faith se basa en la palabra. is based in the Word. Si destruyo la palabra, If I destroy the Word, no puedo aplicar fe. I cannot apply faith. ¿Lo está viendo? Are you seeing this? Ahora, también tenemos que ver que aunque la oración tiene su lugar, no lo es todo. Now we need to see that even though prayer has its place, it's not the all be all. Generalmente estamos acostumbrados a arreglar todo con oración. We are generally accustomed to fixing everything with prayer. Y que todos los beneficios del Evangelio vengan a mí por alguien que me ore. And that all of the benefits from the gospel will come to me because somebody's praying for me. Eso nos ocurre porque hemos olvidado que la palabra de Dios es una semilla. This happens because we have forgotten that the Word of God is a seed. Y que para recibir sus beneficios, yo lo que necesito es la palabra. And in order to receive the benefits, I just need the Word. ¿Sabe qué debiéramos decir más? You know what we should say more? Enséñame la palabra. Teach the Word to me. Decir menos, ora por mí. Say less, just pray for me. Y decir más, enséñame la palabra. And instead say, teach me the Word. Porque si me enseñas la palabra, Because if you teach me the Word, yo voy a tener un fundamento sólido para mi fe. I will have a solid foundation for my faith. Y no solo voy a sanar, And I will not only be healed, voy a tener salud I total. will have complete health. ¿Lo está viendo? Are you seeing this? Mire, cuando esto ocurre, Listen, when this happens, nosotros dejamos de ser esos receptores pasivos y necesitados de beneficios divinos. we stop being these passive receptors and needy of divine miracles. Y pasamos a ser emisores activos repletos de beneficios divinos para dar. And we become active issuers filled with benefits to give. Cambia. This changes. El que siempre pide, ora por mí, The one who's always asking, pray for me, siempre se ve necesitado. is always the needy one. Pero el que está lleno de la palabra, But the one who's filled with the Word siempre se ve repleto de lo que tiene que dar. is always filled with that which he needs to give. Los dos son creyentes. They're both believers, Pero la diferencia entre uno y otro es un abismo. but the difference between them is immense. Creyente y necesitado, Believer and needy? es que eso es como agua y aceite, no van juntos. That's like oil and water. They don't go together. Así que establezcamos al menos dos verdades de esto que estamos viendo. So let's establish at least two truths about this which we are reading. Primero, The first, la oración de fe que sana al enfermo que menciona Santiago the prayer of faith that heals the sick, as mentioned by James, debe ser posterior a la siembra de la palabra. must be after the planting of the word, Porque la palabra es la única base de la fe. because that is the only basis of faith. Lo segundo, Second thing, debemos ser tan determinantes en recibir sanidad de nuestro cuerpo we must be so determined to receive healing of our bodies como somos determinantes para recibir la sanidad de nuestras almas. as we are to receive healing of our souls. Ningún cristiano duda que el Señor lo salvó y su alma dice yo voy al cielo. No Christian doubts that they have been saved and my soul is saved and I will go to heaven. Y está bien determinado en eso. And you're very decided in that. Pero cuando le hablan de la salud física, But when they speak to that person about physical healing, ya no health, se lo ve tan determinado. they are not as determined. Le voy a explicar por qué. Let me explain why. Nos gusta leer la Biblia, We like to read the Bible, pero a veces no vamos en el espíritu a todo lo que ella está diciendo a nuestro favor. but sometimes we don't take our spirit to everything that she is saying in our favor. El apóstol Juan dijo que el Hijo de Dios había venido para una cosa: The Apostle John said that the Son of God had come for one thing, deshacer lo que el diablo hizo, to undo the works of the devil, destruir todas sus obras. destroy all of his works. Cuando leemos eso, And when we read this, nuestra mente en automático piensa en pecado. our mind automatically thinks about sin. Eso es automático.
It's automatic. Porque decimos, bueno, es que todo el mal que hay en el mundo es por causa del pecado. Because we say, well, all the evil in the world is Estoy because de of sin. acuerdo con usted. I agree with you, Pero el pecado no lo es todo. but sin is not everything. Pero cuando miramos la enfermedad, But when we see disease, decimos, bueno, es algo menor, we say, well, it's something minor. es algo natural, It's something natural. nos sucede a todos, It happens to all of us. toda la gente enferma. Everybody gets sick. Bueno, no es tan condenable. Well, it's not you can't curse somebody for that. Lo que en verdad es grave es el pecado. The truly grave thing is sin. ¿Usted permitiría conscientemente que un pecado permanezca de por vida en usted? Would you allow a sin to remain in you permanently? La respuesta es no. The answer is no. ¿Y por qué vamos a aceptar que una enfermedad permanezca de manera permanente en nosotros? So why should we allow a disease to remain in us permanently? ¿No es la enfermedad una obra del diablo? Isn't disease a work of the devil? Jesús lo demostró. Jesus demonstrated Cuando this. vino al mundo, When he came to the world, empezó a perdonar, he started to forgive, a sanar, to heal, a liberar, to free, porque esa es la voluntad del Señor. because that is the will of God. Todo el tiempo Jesús hizo eso. Jesus did this all the time. Lo hizo para demostrar una sola cosa. He did it to demonstrate one thing. Lo que voy a hacer en la cruz en un ratito más What I will do on the cross in a little bit of time se lleva no solo el pecado, sino todo esto que están sufriendo. will take not just sin, but also all of this which you are suffering. Porque todo lo que están sufriendo es por causa del pecado. Because everything that you are suffering is because of sin. Tanto al pecado como a la enfermedad lo hizo el mismo diablo. And sin as well as disease was created by the devil. Y yo estoy aquí para destruir esas obras suyas. And I am here to destroy the things that he did. Y el que lo crea va a estar libre de eso. And whomever believes this will be freed by this. Debiera ser tonto para no querer eso. It should be stupid not to believe in this. ¿Sí o no? Right? Mire, por eso cuando habla la palabra que Cristo es salvador de su iglesia, This is why when the word speaks saying that Jesus is the savior of his church, está usando una palabra enorme. he's using an enormous word. Dice, la salvó integralmente. It says that he saved her completely. Tanto es así que cada uno de nosotros somos miembros de su cuerpo. In such a way that now we are members of his body. Y no creo que Jesús estuviera interesado en tomar miembros enfermos para poner en su cuerpo. And I don't think that Jesus will be interested in taking sick members into his body. Si la enfermedad no fuera una obra del diablo, If sickness wasn't a work of the devil, entonces Jesús estaría poniendo miembros enfermos en su cuerpo. then Jesus Christ will be placing sick members into his body. Pero no es lo que hizo. But that's not what he did. Vino a quitarlo. He came to take disease. Ahora voy a entrar en algo muy importante, en la médula del día de hoy. And now I'm coming into the center of the topic today. Hablemos un poquito de fuentes de enfermedad. Let's speak a little bit about the sources of disease. Solo menciono algunas. I Hay will muchas only más. mention some of them. Causas naturales, Natural causes relacionadas con el clima u otro factor. related to weather or other factors. Tendencias hereditarias. Hereditary factors. Asuntos de origen espiritual. Spiritual things. Una alimentación inadecuada. A wrong way of feeding oneself. Y muchas otras más. And many other things. Me voy a detener en la alimentación. I will speak about the way we eat. Y le voy a explicar por qué. And I will explain why. Porque en la actualidad, Because nowadays, en la mayoría de los países, in the majority of y countries, sobre todo los que han prosperado, but especially in the ones that have prospered, los problemas de salud relacionados con la alimentación ya han llegado a ser una epidemia. health problems related to the way we eat have become an epidemic. Es innegable que la mayoría de las personas come culturalmente, que es sinónimo de inadecuadamente. It is undeniable that most people eat culturally, which is a synonym of Inadecuadamente. an inadequate way of eating. Comemos culturalmente. We eat culturally. Y eso que nos enseñan culturalmente, And that which they teach us culturally, en el casi 100% de los casos, and about 100% es of comer cases, inadecuadamente. is to eat inadequately. Cuando nacemos, When we are born,
además de heredar los genes de nuestros padres, aside from being heirs of the genes of our parents, también heredamos lo que comemos. we are also heirs of what we eat. Usted come lo que papá y mamá le enseñó a comer. You eat what mom and dad taught you to eat. Ahora, lo que papá y mamá le enseñó a comer no es la Biblia. Now, what mom and dad taught you to eat is not the Bible. ¿Qué quiero decir con eso? What am I trying to say with Puedo this? estar totalmente equivocado. Oh, it could be completely wrong. Papá y mamá no eran nutricionistas. Mom and dad were not nutritional experts. Simplemente ellos comían algo They simply would eat something, y de lo mismo que comían nos dieron a nosotros. and whatever they would eat, they would give to us. Escuche. Por esto es tan difícil algo que le voy a decir. This is why this which I'm going to tell you is so difficult. Usted puede pedirle a una persona que tome cantidad de medicamentos de por vida. You can tell a person to take a huge number of medicines for the entirety of their life, Pero ¿sabe cuándo empieza el problema? but you know when the problem begins? Cuando usted le dice, When you tell them, si tú me haces caso if you listen to y me cambias completamente tu sistema alimenticio and you completely change the way you eat para siempre, forever, por el resto de tu vida, for the rest of your life, no te doy un solo medicamento. then you will need no medicine. No, doctor, deme medicamentos. No, doctor, give me the medicine. ¿Estoy mintiendo? Am I lying about this? Estoy diciendo la verdad. I'm telling the truth. Ahora, ¿por qué traigo este tema? Porque no solo afecta a los no creyentes. Now, why do I speak about this topic? Because it not only affects those who are not believers, Este tema también afecta a los creyentes. it also affects believers. Algunos están enfermos por lo que comen. And some are sick because of what they eat. Y otros a los que Dios sanó And others which God healed han vuelto a enfermar por lo que comen. have become sick once more because of what they Y eat. no lo quieren ver. And they don't want to see Es this. más, pareciera ser que la comida no forma parte de la vida espiritual del creyente. And actually, it seems like food is not a part of the spiritual life of the believer. Pareciera ser que a la hora de comer, It's as if the moment they are eating, la comida está exenta de manifestar dominio propio. food is exempt in you manifesting your willpower. Mire, pastor, cuando la Biblia habla de dominio propio, Look, Pastor, when the word speaks about willpower, es para los pecados graves, it is for grave sin, pero no para mi comidita. but not for my little food. Ah, no, mi comidita no me la toque. Oh, don't touch my food. No, mi comidita es sagrada. It's sacred to me. Y no hay nada de dominio propio a la hora de comer. And there's no willpower at the time of eating. Por eso muchos creyentes están enfermos. That's why many believers are sick. Y están pidiéndole a Dios que les sane. And they are asking God to heal them. Y Dios es tan bueno que les sana. And God is so good that He heals them. Pero en pocos meses vuelven a enfermar. But a few months later, they get sick again. Porque dicen, ah, si Dios me sana, Because they say, well, if God heals me, ¿para qué yo voy a hacer ningún cambio? why would I have to make a change? No, es que Dios siempre trabaja con cooperación con el ser humano. No, it's because God always works in co-op with humanity. Dios hace su parte, pero te pide a ti que hagas la tuya. He does His part, but He needs you to do yours. En este tema hay dos preguntas hoy muy importantes que hacernos y responder. And in this topic, there are two questions to ask ourselves and reply to La ourselves. primera, First one, ¿debiéramos aceptar la enfermedad en el creyente al igual que en quienes no pertenecen a Cristo? should we accept disease in a believer in the same way we accept it in the person who is not a believer? Claro que no, Of course not. porque el creyente es salvo. Because the believer is saved. ¿Y qué significa salvo? And what does being saved mean? Completa salud. Whole health. Segundo, Second, porque en Cristo tenemos un arsenal de salud y de vida because within Christ we have an arsenal of health and life. y está a nuestra disposición. And it is at our reach. Segunda pregunta que poca gente hace. Second question that few people make them. Casi nunca oí themselves. tocar de esto que yo voy a hablar ahora. I barely ever saw this topic being lifted. Vamos a la pregunta. And it's the following question. ¿Debiéramos aceptar como normal la enfermedad del creyente cuando envejece? Should we accept as normal disease in the believer as they get older? Voy a explicarme. Let me explain myself. Nosotros vivimos en una sociedad que ha convertido a ciertos conceptos en verdades absolutas.
We live in a society that has made some concepts as truth. Uno de esos conceptos es que la vejez y la enfermedad son un matrimonio del cual ningún anciano se puede divorciar. And one of those concepts is that old age and disease is a concept from which old people cannot be disassociated from. Vaya a los médicos Go to the doctors. y ellos en su mente piensan And they think in their minds que vejez y enfermedad van juntos, that old age and disease go together. que usted no puede divorciarlos. That you cannot divorce these two things. Le doy una buena noticia. I'm going to give you good news. La obra de Cristo en la cruz le permite el divorcio. The work of Jesus on the cross allows divorce. Alguno dice, por fin me la quito de encima. Finally, some are saying, I could take this woman from me. Si se refiere a la enfermedad es correcto. Now, this only applies to disease. Sí permite este divorcio. He allows that kind of divorce. Porque lo que dice la sociedad de la vejez y la enfermedad no es lo que dice Dios. Because what society says about disease and old age is not what God says. No encontré un solo versículo bíblico, I did not find one biblical verse, ni uno, not even one, que dijera que ser viejo es sinónimo de estar enfermo. that said that being old is a synonym of being sick. La única mención que se hace del cuerpo la hace Pablo. The only mention of the body is made by Paul. ¿Y sabe lo que dice? And you know what he says? Que el cuerpo exterior se va desgastando. That the exterior starts to wear down. Es decir, se va decayendo y teniendo debilidad. This means that it starts to wear down and begins to have weakness. Pero no dice que se va enfermando. But it doesn't say that it becomes sick. Que a los 80 usted no puede hacer con la misma habilidad o fuerza o rapidez lo que hacía a los 20. It's okay that when you're 80 you can't do the same things you did when you were 20. No significa estar enfermo. But this doesn't mean you're sick. Hay un desgaste. There's a wearing down. Pero eso no significa enfermedad. But that does not mean disease. Me hice una pregunta. I asked myself a question. A ver, cuando llego a viejo Let's see. When I become old y me enfermo, and I get sick, por ser viejo, because I'm old, ¿la enfermedad perdió su categoría de obra del diablo? did disease lose its category of being a work of the devil? O sea, mientras soy joven, As long as I'm young, trato la enfermedad como una obra del diablo. I treat disease as a work of the devil. Pero cuando soy viejo, But when I'm older, ya no es tan obra del diablo. well, it's not so much a work of the devil anymore. Por eso muchos ancianos están enfermos. This is why many old people are sick. ¿Se quiere morir enfermo? Es su problema. If they want to die sick, it's their problem. Pero Cristo no quiere que usted muera así. But Christ doesn't want you to die this way. No tenemos por qué cumplir la frase popular. We don't need to accomplish these popular phrases. Aquella que dice, bueno, de algo hay que morir. The one that says, well, you have to die of something. Escuche, Listen. quien vive en el Espíritu Santo y vive para el Señor, Whomever lives in the Holy Spirit and lives for the Lord no llega a viejo, llega a anciano. doesn't reach old age. They reach to be an elder. Y si usted quiere aprender más de esto And if you want to learn more of this y ver que le estoy diciendo una verdad, and see that I'm telling you a truth, lea simplemente 3 historias. simply read 3 stories. La de Abraham, la de Isaac y la de Jacob. That of Abraham, Isaac, and Jacob. De Abraham dice buena vejez, Of Abraham, it says good old age, lleno de días. filled with days. De Isaac dice que llegó a viejo. Of Isaac says that he reached to be full of years. Y de Jacob dice que encogió los pies y se murió. And about Jacob, it says that he drew up his feet to the bed and he died. Porque de esos tres, Because of those 3, aunque los 3 fueron siervos de Dios, even though all of 3 of them were servants from God, el que en verdad fue un anciano fue Abraham. the one who truly was an elder was Abraham. Usted que es anciano y me está escuchando, You who are an elder and you're listening to me, su forma de vivir me habla mucho de su forma de morir. your way of living shows a lot about your way of dying. Viva en el Espíritu, Live in the Spirit. viva para el Señor. Live for the Lord. Deje de pensar en sí mismo. Stop thinking about yourself. Todo su mundo es lo que le está pasando a usted. Your entire world revolves around what's happening to you. ¿Para qué lo quiere así el Señor en el mundo? What does God want you on the world in this way Estamos for? ocupando aire y comida. We're just taking up air and food.
Pero si usted vive en el Espíritu, But if you live in the Spirit, hasta que dé el último aliento, up to the moment where you give your last breath, usted es útil al Señor. you are useful for the Lord. Quiero leerle este versículo extraordinario. I want to read this extraordinary verse. Y lo voy a leer en la versión Reina Valera. And I will read it in the... Lo vas a traducir de mí. Okay. I will translate directly from what he says. Dice Proverbios 20:29. Anótelo si quiere. Proverbs- Proverbios 20:29. Proverbs 20:29 says, Dice así. La gloria de los jóvenes es su fuerza, "The glory of young men is their strength, y la hermosura de los ancianos es su vejez. and the beauty of old men is their old age." Pero el mundo dice, no envejezcan. But the world says, don't get old. Es horrible esas arrugas. It's horrible, these wrinkles. Algo está mal Something is wrong. en la mentalidad de los creyentes. In the mentality of believers, Algo está mal. something is wrong. Se dejan llevar por lo que el mundo dice. They allow themselves to be driven by what the world says. Y así vivimos. And that's the way we live. Me dice que la vejez es una honra. It says that old age is an honor. ¿Estoy siendo claro? Am I clear? Ahora vamos a entrar a un asunto de enfermedad ligado con Dios. Now we're going to go into a topic of disease as related to God. Dios permite la enfermedad con ciertos propósitos. God allows disease with certain purposes. Vamos a leer 1 Corintios 11 del 27 al 32. We will read 1 Corinthians 11 from 27 through 32. Yo voy a leer este pasaje bíblico en la nueva versión internacional porque es muy clara en su contenido. I will read this version in the English Standard Version because it is very clear in its content. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Whoever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Let a person examine himself then, and so eat the bread and drink of the cup. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. For anyone who eats and drinks without discerning the body, eats and drinks judgment on himself. Por eso hay entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. That is why many of you are weak and ill, and some have even died. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría. But if we judged ourselves, truly we would not be judged. Pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. But when we are judged by the Lord, we are disciplined so that we may not be condemned along with the world. Este pasaje es muy claro. This passage is very clear. Hay tres elementos que Dios usa como disciplina. There are three elements that the Lord uses as discipline: Debilidad, enfermedad y muerte. sickness, weakness, and even death. ¿Por qué los usó? Why did he use these? Porque había creyentes que antes de participar de la cena del Señor, Because there were believers that before participating in the Lord's Supper, es decir, de la copa que es su sangre y del pan que es su cuerpo, this means the cup that was his blood and the bread that is his flesh, no se examinaron cómo estaban delante de Dios. they did not examine how they were before the Lord. Creyeron que era ir a cenar a algún lugar de por aquí. They thought it was just going to dinner anywhere. No les importó. They did not care. No tuvieron cuidado. They had no care. Para Dios esa es una falta grave. And this is a grave offense against the Lord. Y evidentemente algunos cometieron faltas más graves que otros. And apparently some did worse things than others. Porque algunos se enfermaron, Because some got sick, otros se debilitaron, some just became weak, pero otros murieron. but some died. Entonces dice, bueno, pero wow, disciplinar con la muerte. And you might say, wow, to discipline with death. Claro, Of course. eso es por la bondad de Dios. That is because of God's bounty. Esto es un acto del amor de Dios. This is an act of the love of God. ¿Se volviste loco? Are you crazy? Claro que no. Of course not. Es un acto del amor de Dios. It is an act of the love of God. Porque cuando Dios hace esta disciplina, Because when God does this discipline, es para que nos arrepintamos it is for us to repent y podamos volver a estar en íntima comunión con Él. and for us to once more be in intimate communion with Him. Si Él nos dejara permanecer sin hacer nada,
if He would allow us to continue this without Him doing anything, dice que vamos a terminar en el infierno como la gente del mundo. it says that we will end up in hell like the people of the world. Quiere decir que cuando Dios decidió quitarle la vida física a alguien, So this means that when God decided to take someone's physical life, es porque ese alguien estaba tan obstinado it is because that someone has become so stubborn que no iba a cambiar. that they would not change. Iba a terminar en el infierno. He would end up in hell. Por amor. He did it for love. Por amor. For love. Dios lo quitó antes. That's why God took him before. ¿O usted va a juzgar a Dios? Or are you going to judge God? Ay, yo nunca le haría eso a mi hijito. Oh, I would never do that to my son. Si conociéramos el amor de Dios If we knew the love of God y quién es Él, and who He is, jamás lo juzgaríamos de algo inadecuado. we would never judge Him of doing something inadequate. Dos verdades. Two truths. Primero, los creyentes podemos evitar la enfermedad, la debilidad y aún la muerte prematura si nos examinamos de manera personal y consciente ante el Señor. Believers can avoid sickness, weakness, and even premature death if we examine ourselves in a personal and conscious way before the Lord. Lo segundo, los Second creyentes no debemos ver la enfermedad solo como un problema físico, sino también como algo relacionado con la justicia y la santidad de Dios. Second thing, believers must not see sickness only as a physical problem, but also as something related to God's justice and sanctity. La Biblia deja claro dos cosas. The Bible leaves two things very clear. Por un lado, que Cristo llevó toda enfermedad, dolencia y pecado. On one hand, God took every disease, pain, and sin. Pero también dice But it also says que Dios usa la enfermedad, la debilidad y la muerte como una disciplina suya. that God uses sickness, weakness, and death as one of His discipline tools. Como a nosotros la palabra disciplina nos suena mal, And because the word discipline sounds bad to us, aun cuando lo leemos en la Biblia nos suena mal, even when we read in the Bible, it sounds bad to us. porque tenemos una idea equivocada de disciplina. Because we have the wrong idea of discipline. Pero cuando lee usted la Biblia, But when you read the Bible, con la mentalidad de Dios, with God's mentality, se da cuenta que la disciplina es una bendición. you realize that discipline is a blessing. Vamos a Hebreos 12, 5 y 6. Let's go to Hebrews 12, 5 through 6. Dice, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Hebrews 12, 5 through 6. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you, because the Lord disciplines the one He loves, and He chastens everyone He accepts as His son. Dice claramente que no nos desanimemos, It says here that we should not lose heart, porque es algo bueno. because it's something good. ¿Y por qué es algo bueno? And why is it something good? Por lo que produce. Because of what it produces. Cuando usted sigue más adelante en los versos 10 y en el verso 11, When you continue to verses 10 and 11, dice que la idea de Dios para dar esa disciplina it says that God's idea for giving this discipline son dos cosas. are two things. Que participemos de su santidad. That we share in His holiness, Es decir, que seamos santos como Él es santo. that we can be holy as He is holy, Y que vamos a tener una cosecha de justicia y de paz. and that we will have a harvest of righteousness and peace. La idea de Dios es buena. God's idea is good. Por eso más adelante Santiago, This is why a little bit ahead, James, en lo que antes leímos, and what we read before, el versículo 16 del capítulo 5, verse 16 of chapter 5, después que habla del enfermo, after he speaks about the one who's sick, Él dice con claridad, he says clearly, oren unos por otros, pray for each other, confiésense los pecados unos a otros, confess your sins to each other, para que sean sanados. so that you may be healed. Porque en la iglesia del Señor Why within the church of God? hay mucha habladuría, Because in the church of God there's a lot of talk, mucho chisme, a lot of gossip, mucha cosa que se dice del otro, a lot of things that are said about one another, pero nunca en la cara del otro, but never in the other person's face, sino a otros. but to others. Pero si actuamos en la verdad But if we work in the truth y confesamos and we confess frente a frente, face to face, somos sanados we are healed y la enfermedad se aleja de la iglesia.
and disease gets away from the church. Le voy a decir algo curioso en la enfermedad. I will tell you something curious about disease. Hablo de la que trae Dios como disciplina. I speak about the one that God's bring as discipline. Yo estoy seguro que usted valora bastante la ropa hecha a medida. I am sure that you value made-to-measure clothing. No es igual que la ropa comprada en una tienda. It's not the same thing as buying something in a store. Porque a usted le tomaron las medidas. Because they took your Y measurements. se siente bien. And you feel good. Diferente, ¿no? Different, right? Bueno, le voy a decir algo. Well, let me tell you something. Cuando Dios te disciplina con enfermedad, When God disciplines you with disease, su enfermedad está hecha a medida. that disease is made to measure. Él midió todas las partes. He measured all the parts. Te queda perfecta. It fits you perfectly. Te miro y te digo, perfecta para ti. He sees you and he says it's perfect ¡Ay, for qué you. malo! Oh, he's so evil. No. No. ¿Por qué digo que la hace a medida? Why do I say that he makes this to measure? Porque le da las dimensiones adecuadas. Because he gives it the right dimensions. No hace más allá para que tú te duelas o te hieras. He doesn't do more so that you'll become injured. Él da lo adecuado He gives the right measure para que en el mismo momento que tú te arrepientas so that at the moment that you repent y veas lo que Él te quiere mostrar, and you see what he wants to show you, Él te la pueda quitar de inmediato. he could take it immediately Porque ya hizo su efecto. because it has given its effect. Es más, Actually, ¿no dijo Jesús didn't Jesus say que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados? that every hair on our head is counted by him? Y agregó, And he added, ni siquiera un gorrión se cae muerto si Dios no lo permite. not even a sparrow falls dead if the Lord does not allow it. Y ustedes valen más que los gorriones. And you are worth more than so many Quiere decir sparrows. que esto me da tranquilidad a que si Dios hace algo sobre mí This means that this gives me peace, that if the Lord does something over y me, me disciplina por algo, and he disciplines me for something, lo que Él hace es puro. what he does is pure. No tiene motivaciones extrañas. He has no strange motivation. Ni siquiera la de nosotros los padres que decimos que son motivaciones buenas, Not even parents who say that they have good intentions. son reales. Those are not real. Porque la verdad es que cuando nos salimos de nuestras casillas y nos enojamos mal, Because the problem is that when we get too upset, aplicamos disciplina que no tiene ninguna pureza. we discipline with something that has no Y purity. los hijos tienen que aguantar. And the children have to withstand this. Dios jamás hace así. God never does that. Puede estar tranquilo. He can be calm. Entonces, ¿cómo debemos actuar los creyentes cuando enfermamos? So how should believers act when we get sick? 3 puntos para tomar en cuenta. 3 points to take into account. Porque no sabemos si la enfermedad vino naturalmente Because we don't know if that disease came naturally o que pudo haber sido por una disciplina del Señor. or if it could be from a discipline from the Pero Lord. vino. But it came. Entonces, ¿cómo debo actuar si soy un creyente? So how should I act if I'm a believer? Primero, First, no angustiarme y desesperarme buscando la sanidad. don't become anguished and desperate in search of healing. Espero escuchar unos amén por allá. I hope to hear a couple of amens. No desesperarme. Segundo, en el mismo punto. Second thing in the same point. No desesperarme por obtener los medios para tener la salud. Don't become desperate in finding the ways to obtain health. No permitir que el temor me invada con malos pensamientos Don't allow fear to invade me with bad y thoughts que la ansiedad debilite nuestra fe. or allow faith to weaken our faith. Le hago una pregunta. Let me ask you a question. Cuando usted tiene una enfermedad un poquito más fuerte, When you have a sickness that's a little bit stronger, dígame la verdad, tell me the truth. ¿no piensa que tiene algo peor? Don't you think you have something worse than it is? ¿Sí o no? Right? ¿Sabe por qué? You know why? Porque somos malos. Because we are evil. Si de verdad fuéramos buenos, If we were truly good, como Dios lo es, the way God is, nunca pensaríamos que tengo algo peor. we would never think that we have something worse. Eso demuestra que somos malos, And that demonstrates that we are que no evil. hay nada bueno en nosotros. That there is nothing of good within us. Todo lo bueno es solamente de Dios en nosotros. Everything good is only that which comes from God in Por eso us. tenemos malos pensamientos. That's why we have bad thoughts. Y eso nos quita la fe. And that takes away our faith. Segundo, Second, venir a la luz del Señor para que Él nos examine y muestre si hay alguna causa por la que nos está disciplinando.
come to the light of the Lord so that he may examine us and show us if there is any reason for which he is disciplining us. Si así fuera, el Espíritu Santo nos va a mostrar la falla If that were the case, the Holy Spirit will show us where we are lacking, y nosotros al arrepentirnos And- solucionamos la situación. and the moment we repent, we resolve the issue. Porque Dios quita la disciplina. Because God takes that discipline away. Además, si yo sé que hasta el mínimo suceso tiene que ocurrirme con el permiso de Dios, And since we know that anything can only happen to us with God's permission, puedo tomar esa enfermedad aparentemente negativa we can para take entregarme al Señor por completo. that apparently negative disease to get away from that which the Lord doesn't want in me. Y cumplir lo que dice la palabra, que me entrego como un sacrificio vivo a Dios. And do that which the Word says, that I give myself as a living sacrifice to God. Son tres cosas importantes a tener en cuenta. They are very important things, three things to take into account. Lo lamentable es que hay muchas enfermedades en creyentes que se debe a la obstinación. And unfortunately, there are many things that happen to believers that happen because of stubbornness. La obstinación es muy terrible. Stubbornness is a very terrible thing. Y no me refiero a pecados muy reprobables que cualquiera condena. And I'm not speaking about very reproachable sins that anybody can condemn. Hablo de cositas que decimos son pequeñas. I'm speaking about little things. Por ejemplo, no ser sensible al Espíritu Santo en todo. For example, not being sensitive to the Holy Spirit in everything. Mantener ciertas maneras privadas y personales de pensar, Maintaining certain private ways of thinking, aunque sepa que son contrarias a la voluntad de Dios. even if we know they are contrary to God's will. Y conservar ciertas posturas teológicas, And conserving certain theological postures, a pesar de que Dios muchas veces me confrontó con la verdad. even though God many times confronted me with the truth. Y aún así no cambié mi posición. And even then, I did not change my position. Es otra enfermedad. That brings disease. Mire algo precioso que Dios dice en el Salmo 32. And notice something beautiful that God says in Psalms 32. Esto que Él dice es lo que quiere hacer con nosotros. That which he says is something he wants to do in us. El versículo 8 del Salmo 32 dice así: Verse 8 of Psalms 32 says, Mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Psalms 32 verse 8 says, I will instruct you and teach you the way in which you should go. I will counsel you with my loving eye on you. No me diga que no es precioso. Don't tell me this is not beautiful. Pero cuando le impedimos al Señor hacer eso, But when we ask the Lord to do this, miren lo que nos dice. this is what he says. No seas como el mulo o el caballo, que no pueden entender y hay que detener su brío con el freno y con la rienda, pues de otra manera no se acercan a ti. He says, don't be like the horse or the mule, which have no understanding, but must be controlled by a bit and bridle, or they will not come to you. A este tipo de enfermedad que Dios trae la llamo enfermedad rienda. And this kind of disease that the Lord brings, I call bridle disease. Escuche muy bien lo que le voy a decir. And listen very closely to what I will say. Hay enfermedades repetitivas There are repetitive diseases, y algunas se vuelven crónicas and some of them become chronic en algunos creyentes. in some ¿Sabe believers. por qué? You know why? Porque Dios necesita una rienda. Because the Lord needs bit and bridle. No tiene otra forma de detener la obstinación de ese creyente. He has no other way of stopping the stubbornness of that believer. Hay que analizarse de verdad, ¿eh? We need to really analyze ourselves. No podemos tomar la enfermedad como un problema sin importancia, ¿eh? We can't just take disease as a problem with no importance, Como algo natural, como cualquier persona. as something natural that happens to any person. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. We are in the world, but we are not of this No world. somos con todas las letras. We are not. Dios tiene que usar una rienda, God needs to use a bit and bridle, porque dice, no hay forma que yo detenga a esta persona en sus formas. because he says there's no way I can stop this person from going on their ways. Grave, ¿no? This is grave, isn't it? Pero sucede. But it happens. Ahora mire, quiero terminar con dos experiencias muy interesantes. Now listen, I want to finish with two experiences that are very interesting. También son de enfermedad, They are also about disease, pero no tiene nada que ver con el pecado. but they have nothing to do with sin, Porque también la hay. because there also is Por eso disease. usted no puede agarrar toda enfermedad y llamarle pecado. That's why you can't take all disease and just call it sin, O toda enfermedad y llamarle disciplina de Dios.
or all disease and call it discipline from God. Porque en cada caso es diferente. Because in every case, it's different. En este caso la persona es Job, In this case, the person is Job. pero él no había pecado contra Dios. But he had not sinned before God. Y Dios no lo estaba disciplinando por nada. And God wasn't disciplining him for anything. Dios lo estaba probando. God was testing him. Pero Dios decidió para probarlo But God decided that in order to test him, usar al diablo. he would use the devil. Ya les enseñé que Dios usa lo que quiere. I already showed you that God uses whatever he wants. Así que no te envanezca diciendo, ¿cómo me usa el Señor? So don't feel great and say, oh, the Lord uses me so Porque much. Satanás también dijo, ¿cómo me usa el Señor con Job? Because the devil also said, oh, how the Lord uses me with Job. Eso no determina nada, That determines nothing. ni aprueba nada. It doesn't approve a thing. Dios usa lo que quiere. God uses whatever he wants. Le dijo Dios, ¿has visto a mi siervo Job? God said to the devil, have you seen my servant Job? Ese me ama y es íntegro. He loves me and he has integrity. Lo está llamando al diablo a la fiesta. You're calling the devil to the party. Su trabajo es acusar. His job is to accuse. Su trabajo es traer mal. His job brings evil. Entonces el diablo le dice, claro. And the devil says, of course. Como que de balde Job te ama. Of course, because you think that Job loves Si you. le has dado de todo y lo cercaste para que nadie lo toque. Because you've given him everything and you created a shield around him so nothing will touch him. Pero quítale todo eso y te va a maldecir en tu propia cara. But then take all that from him and he will curse you to your face. Y Dios le dice, ¿tienes permiso? And the Lord says, okay, you have permission to do that. Pero no puedes tocar su vida. But you cannot touch his life. El diablo, bueno, le hago corto, le destruye, mueren los hijos, le mata a los hijos, un desastre. The devil destroys everything. He affects his children. He kills his children. Pero Satanás no logró que Job dijera nada malo de Dios. But Satan wasn't able to reach the point where Job would say something bad about God. Entonces vuelve ante Dios y le dice, So the devil comes back to God and he says, no fracasé todavía, I still haven't failed. me tienes que dar un permisito más. You have to give me a little bit more permission. Porque hasta ahora toqué sus cosas y sus hijos. Because I only touched his things and his children. Pero ahora lo voy a tocar a él. But now I need to touch him. Y ahí sí que te va a maldecir. And that's when he will curse you. Le dijo, ok, lo puedes tocar, pero no le puedes quitar la vida. And God said, okay, you can touch him, but you cannot take his life. Entonces el diablo le puso una enfermedad So then the devil brought a disease upon him desde la planta del pie hasta la cabeza. from the sole of his feet to the head. Y Job se rascaba con una teja. And Job would scratch with a tile. Y ni así logró que Job maldijera a Dios. And he still couldn't get Job to curse God. Cuando todo se acabó, And when everything was over, Job fue prosperado el doble de lo que antes tenía. Job was prospered in a double degree to what he used to have. ¿Para qué Dios lo probó así? Why did God test him in such a way? El mismo Job dice por qué le sucedió. Job says why he did it. ¿Sabe para qué? You know what he did it for? No era suficiente que Job fuera íntegro. It wasn't enough for Job to have integrity. No era suficiente que Job amara al Señor. It wasn't enough for Job to love the Lord. El Señor quería que Job lo conociera. The Lord wanted Job to know him. Era íntegro y lo amaba, pero no lo conocía. He had integrity and he loved him, but he did not know him. Si usted siguió el hilo del Espíritu hoy, If you followed the guidance of the Spirit today, empezó el Señor hablando de conocerle the Lord began speaking about knowing him, y está terminando diciendo, conózcanme. and he's ending this by saying, know me. Así lo dijo Job. Le voy a pedir a Mario que lo traduzca como yo lo voy a leer. And this is how Job said it. I will translate from the Spanish. Lo voy a leer de una versión que se llama Traducción Lenguaje Actual. I will read it from a version called Modern Language Version. Lo que antes sabía de ti, dijo Job, What I used to know about you, said Job, era lo que me habían contado. was what they had told me about you. Pero ahora mis ojos te han visto But now my eyes have seen you, y he llegado a conocerte. and I have gotten to the point of knowing you. Así que retiro lo dicho So I take my words back, y te ruego que me perdones. and I ask you to forgive me. Puede ser que te pruebe hasta que lo conozcas. It could be that he will test you until you know him. Wow, Wow. qué
pensar hoy. We have to think today. Vamos a Daniel. Let's go to Daniel. El profeta Daniel también sufrió enfermedad. The prophet Daniel also suffered disease. Vamos al libro de Daniel, capítulo 8, verso 27. Let's go to the book of Daniel, chapter 8, verse 27. Esta es la razón por la cual estaba enfermo. This is the reason for which he was sick. Dice la palabra: The word says, yo, Daniel, me quedé sin fuerzas y durante algún tiempo estuve enfermo. Una vez restablecido volví a ocuparme de los negocios del rey, aunque me quedé espantado por causa de la visión, pues no la entendía. And I, Daniel, was overcome and lay sick for some days. Then I rose and went about the king's business, but I was appalled by the vision and did not understand it. Esta enfermedad fue un origen totalmente diferente a un pecado. This disease was from an origin that is completely apart from sin. No tuvo nada que ver con una disciplina, It had nothing to do with discipline, ni siquiera con una prueba de Dios. not even a trial from God. Daniel había recibido una visión tan magnífica, Daniel had received such a magnificent vision, inentendible, not even able to understand que it, quedó débil y sin fuerzas. that he was weakened and left without strength. Imagínese el impacto que produce en todo su ser Imagine the impact that this produced in his entire being. una visión sobrenatural y magnífica de Dios. This supernatural and magnificent vision from God. Usted es un ser integral. You are an integral being. No puede afectar su espíritu sin afectar su alma y su cuerpo. You can't be affected in the spirit without being affected in your soul and your body. Y esto fue lo que le pasó a Daniel. And this is what happened to Daniel. Una enfermedad por esta causa. But disease because of this. Pero Daniel era tan especial para Dios But Daniel was so special to God que Dios le mandó al ángel Gabriel that God sent him the angel Gabriel para decirle estas palabras preciosas. to tell him these precious words. Vaya a Daniel 9, 22 y 23. Go to Daniel 9, 22, 23. Daniel, si he salido ahora, ha sido para infundirte sabiduría y entendimiento. Daniel, I have come here to give you insight and understanding. La orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar y yo he venido a explicarte todo, porque Dios te ama mucho. The moment you began praying, a command was given, and now I am here to tell you what it was, for you are very precious to God. Así que entiende la orden y la visión. Listen carefully so you can understand the meaning of your vision. Daniel amaba a Dios, Daniel loved God, pero es muy grande cuando Dios te dice, te amo mucho. but it's too great to hear when God says you are precious for me. Yo amo a mi esposa, I love my wife, pero si Dios me dice eso, me causa mucho más que quien lo diga a mi esposa, but if God tells me this is much greater than if my wife told me this, porque es de otra dimensión. because it's a different dimension. Quiere decir que Job y Daniel This means that Job and Daniel representan hijos en los cuales Dios puede confiar, represent sons in whom God can trust. íntegros, They have integrity. que sin importar la circunstancia que atraviesen, And no matter the circumstance they go through, son un instrumento en la mano de Dios they are an instrument in the hands of God para que el Señor avergüence al diablo y a sus huestes. so that God can shame the devil and his minions. Eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros. And that's what God wants to do with us. En este día hemos aprendido cosas muy importantes. So today we have learned very important things. Y el Señor ha estado sembrando poderosas semillas. And the Lord has been planting within us powerful seeds. Así que si da fruto al 30 o al 60 o al 100%, no es un asunto de Dios, sino tuyo y mío. So that if it bears fruit at the 30, 60, or 100% higher level, depends on us. Sería muy triste que pasado este domingo It would be very sad that after this Sunday, te escuchara en la semana hablar de enfermedad. I heard you during the week speaking about disease. No estoy diciendo que no puedes tener una enfermedad, I don't mean that you can't have a sickness, pero si eso va a ser el centro de tu atención, no recibiste la palabra. but if that will be the center of your life, then you have not received the word. Durante el rato que duró fue excelente. During the time it lasted, it was excellent. Pero cuando me duele, me duele. Wait a second, but when it hurts, it hurts. Y eso es todo para mí. And that's all I care about. Dice el Señor, no. And the Lord says, no, Tengo que ser yo todo para ti. I need to be everything Y for vas a ver you. lo que va a pasar con esa enfermedad. And you will see what will happen to that Y sickness cómo va a huir ese dolor. and how that pain will run away. ¿Estás dispuesto a que huya? Are you willing for it to run away? Vamos a orar por esto. Then let's pray for Vamos a this. estar
De pie, por favor. Let's stand up, please. Señor, gracias te damos por la palabra tuya en esta mañana. Lord, we thank you for your word this morning. Todos la estamos recibiendo con atención. We are all receiving it with much attention. Y tu Espíritu me está dando una indicación. And your Spirit is giving me an instruction Que en este día that this day, no es necesario orar particularmente por ninguna persona enferma. it is not necessary to pray in particular for any sick person. Con claridad me estás mostrando You are showing me clearly y diciéndole a estos hermanos, and telling these brothers and sisters, recibe mi palabra receive my word porque ya estás sano. because you are already healed. Recibe mi palabra Receive my word porque ya lo hice sobre ti. because I already did this over you. Recibe mi palabra Receive my word porque mi espíritu ya te ha liberado. because my Spirit has already freed you. Y obedientes a tu voz, And obedient to your word, simplemente agradecemos we simply thank you lo infinito de la obra que hiciste en la cruz. for the infinite power of what you did on the cross. Y lo único que queremos And the only thing we want como objetivo principal de nuestra vida as the main objective of our life es conocerte. is to know you. Tu espíritu hoy como nunca me ha mostrado algo. Your Spirit, as never before, has shown me something today. Toda la Biblia, The entire Bible, de tapa a tapa, from cover to cover, habla de una sola cosa: speaks of one thing: conocer a Dios. knowing God. Conocer a Dios. Knowing God. Conocer a Dios. Knowing God. No estamos aquí para ser bendecidos por ti. We are not here to be blessed by you. No estamos aquí para que nos vaya bien. We are not here for things to go well. Eso tú lo haces siempre por amor. You do that always for us by love. Pero estamos aquí para conocerte. But we are here to know you. Desde ya te agradezco. And from this point on, I already Y thank you. juntos te agradecemos And together we thank you por las sanidades y milagros hechas en este día for the healings and miracles done today a través de la palabra hablada por el Espíritu. through the word spoken by the Spirit. En Jesús. In Jesus.